Karena tiada tujuan yang kita inginkan adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhu salatan alayya." Paling dekatnya nanti di hari kiamat denganku adalah seseorang yang paling banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, nanti di hari kiamat berdesakan bersamaku sampai adalah bahunya bersentuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai berdesakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan dekatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وفضيلة الزهراء والحسن والحسين وسائر هذه رسول الله آدم وصحبه أجمعين ثم إلى سيد المهاجر الرحمة لله وسنة الفقيه مقدم محمد الشاه وفضل بالزاد حياة الله لنا الهدى ثم إلى أرواح أهل المصلين والدين الله وإلى أرواح أهل الحكاية المزاوجة ثم إلى أرواح والدين أجمعين المسلمين أجمعين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات وامنون إلهي بالقبول لأعمالنا ودعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولى ندخل مع طه وآله في صفوف الأولى ندخل مع طه وآله في صفوف الأولى. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد
سما البرايا جاء وأوسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وهو الفاعل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واقف المعادي واسرف وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعدها والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نالا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعظ به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه وعبد إلى أسرار رب لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهر الله حمره داره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سألت الله بارينا
بروزها للقلوب الرانا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد مناف بن قصي كان وليه يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه للأسماء لكان للأبيب عوانا وأهلها عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أكس الأذى والهم والأحزان وأجكما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، hadratal mukarramin, para habaib, para ulama, khususnya Al-Habib Alwi bin Idrus dan juga Al-Habib Husin bin Hamid Al-Marabi, Ustadz Muhyiddin dan Ustadz Zakaria, para ikhwan santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Ida lemah-lemahkan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat wal afiah, mengumpulkan kita semua dengan memuji kekasih Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang sepantasnya kita untuk selalu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukanlah selawat kita ini bisa mengangkat tentang derajat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi ini semua kembali kepada kita sendiri. Apa yang kita sebut, tidak semakin banyak selawat yang kita sebut, yang kita baca, dipersembahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka semakin banyak kesempatan bagi kita untuk dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tiada tujuan yang kita inginkan adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhu salatan alayya." Paling dekatnya nanti di hari kiamat denganku adalah seseorang yang paling banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, nanti di hari kiamat berdesakan bersamaku sampai adalah bahunya bersentuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai berdesakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan dekatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka katakanlah ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka senanglah kalian. Ibnu Abbas kemudian menafsirkan dari ayat ini yang disebut dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan fadl dari ayat itu menurut Ibnu Abbas adalah al-ilm, adalah tentang keilmuan, sedangkan rahmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmah di sini adalah menggampangkan, adalah kasih sayang. Apabila rahmah Allah Subhanahu wa taala ini turun kepada kita, maka semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iba gampang sama Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menuju kepada Allah iba gampang sama Allah. Ibadah iba semangat sama Allah Subhanahu wa taala, manabi ampun rahmah toran dak hamba epon. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebutakin di dalam keutamaan di bulan Ramadan, maka sebutakin awaluhu rahmah. Awal-awal dari bulan Ramadan ini adalah rahmat, sehingga akhirnya orang-orang di awal masuk di awal bulan Ramadan, maka semuanya pada semangat. Satu aja semangat di dalam melaksanakan ibadah,
saya tak pernah sholat ongka ke masjid. Padahal tak pernah ongka untuk tarawih ongka. Karena rahmat Allah torong saya ke masjid musola saja full manabi awal bulan Ramadan. Karena nikah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manabi pontoran rahmat maka iba gampang saja sang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saja sedangkan pertengahan Jabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa awsatuhu adalah maghfirah. Pertengahan adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ampun mulai surut, mulai berkurang sampai nikah akhir dari bulan Ramadan, setelah akhir bulan Ramadan maka disebutakin kalaban idkum minan nar adalah pembebasan dari api neraka. Nikah nujuakin jasa kuna menabi rahmat Allah Subhanahu wa taala nikah toran seteja semangat ipa khusyuk bancukan ipa gampang sama Allah Subhanahu wa taala seperti juga saya raksaakin kulaban sampian setiap kulaban sampian ngalaksanakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sama Allah Subhanahu wa taala iparing kehusyuan sama Allah Subhanahu wa taala iparing semangat bahkan kehusyuan kelak kasah tak ika oleh seperti kehusyuan kelak melebihi kehusyuan kita di dalam sholat. Menabi dalam sholat kulaban sampian cek repotnya dalam laksanakan khusyuk. Tapi menabi maulid cek senang kulaban sampian. Bahkan menabi apuan masuk dalam qiyam maka kulaban sampian cek semangat di dalam menyebut asmana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kulaban sampian kadang sampai keluar air mata karena rindu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekama lika pernah ditanyakin dan salah sita ditanyakin dia Habib Ali Al-Hubshi ditanyakin apa ya Habib manabi sholat sarang aslawat lebih khusyuk di dalam melaksanakan selawat maka dabun Habib Ali manabi abad nikah sholat maka kula nikah disampian semintah da Allah Subhanahu wa ta'ala nyu'un da Allah Subhanahu wa ta'ala tapi manabi selawat maka kulaban sampian tak usah minta Allah Subhanahu wa taala ampun nuronin tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kulaban sampian nikah semangat engku dalam laksanakan shalawat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan adalah sebagai rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sebutakin bahwa rahmat saya paling besar saya paling besar Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa saya paling semak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka engku orang kelanika paling semak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa saya orang kelanika cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka engku orang kelanika paling saya cintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalika kulaban sampean kesempatan seraja di dalam akhirat di dalam bulan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak selawat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena selawat nikah dadi ukuran aba pagi ketika nikmatan di swarga bencukan dadi ukuran pagi kulaban sampean pada seksana nang neraka. Maka naudzubillah kulaban sampean pas sampai lisan kulaban sampean tak pernah nyebut asmara Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa orang saya tak pernah nyebut tentang asmana Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sobung jalan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena syafaat nikah bisa ika oleh manabi kulaban sampean nikah kedua hubungan pada hubungan itunya maka pagi bakal tertia hubungan juga dengan akhirat. Maka nikah kulaban sampean ngereng untuk saja berkhusyuk dalam melaksanakan as-salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jak sampai kulaban sampai nikah bosan untuk hadir di dalam majlis-majlis sebangku sehingga nikah lebih-lebih di bulan Ramadan lebih-lebih di bulan Maulid Kanjeng maka nikah situng fukteh insyaallah pagi setiap fukteh jak sampuna kita nikah cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam banca ampuna kulaban sampean nikah betul-betul memang banyak selawat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semoga kisah Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebut lagi barang siapa saya selawat
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan cinta, dengan keadaan rindu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala nikah adalah mengampuni dosa-dosanya selama 24 jam di hari itu dan juga di malam itu. Akan tetapi di sini dengan rasa cinta dan juga dengan rasa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasul sallallahu alaihi wasallam benikun cuma itunya ketika kulaban sampai nikah wadi, akan tetapi walaupun di alam barzah, maka pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bada, menunjukkan paman Nabi lagi badan hisab, maka juga pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bada sekama seikocak kalaban syafaatul mahmud adalah syafaat sekama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sengkok saya pertama pagi saya beri syafaat, menunjukkan saya kabulakin sareng Allah tentang syafaat. Jadi syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah pertama kali saya keluar, baru syafaat-syafaat selain bisa keluar untuk nyafaatakin orang-orang saya keduan hubungan dengan dunia. Maka dari nikah kulaban sampean tak ada boleh itunya ganja, tak ada boleh untuk selawat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah cuma pengaruh ke situ supaya kulaban sampean sederajat diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pagi dikenal sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita akhir pada salah situ si Asma pun adalah Asibli. Asibli nikah adalah saya kenal kalaban orang Baghdad adalah orang-orang segila, ikojak gila. Maka situ bakto datang Asibli nikah ada salah situ ulama si Asma pun adalah Abu Bakar bin Mujahid. Datang Sibli kemudian sarang Syekh Abu Bakar kelai peluk beri cium kedua matanya. Pas sarang murid kemudian sarang murid kelai protes, ya wahai Syekh, bukankah engkau ya Syekh mengatakan bahwa Sibli ini adalah seorang gila? Apakah Sibli adalah orang gila? Maka kemudian apa katanya Syekh Abu Bakar? Saya melakukan kepada Sibli seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asibli datang. Kemudian Asibli ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dipeluk, kemudian dicium kedua matanya. Kemudian saya tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau melakukan kepada Asibli seperti ini ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, karena dia adalah orang yang selalu berselawat kepadaku selesai di dalam sholatnya. Setiap selesai sholat dia selalu mengatakan, selalu membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir. Kemudian dia dibarengi dengan selawat 3 kali, maka kemudian dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa orang manabi banyak apang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah masawadina, maka nunjuakin insyaallah juga oleh keuntungan pagi ketika abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutakin di dalam syarah Taratibul Haddad juga dicerita tentang Asibli. Asibli nikah pernah cerita dia sangkuna ketuan tetangga. Asibli nikah ketuan tetangga. Sekamba tetangga nikah wafat, situmbak tu Asibli nikah amin peh atau mukalaban tetangga negara. Pasti tanya lagi sarang Asibli, apa saya kalah senapa saya paringin sarang Allah Subhanahu wa taala ada benar. Maka jabuna, maka cerita gila tetanggana sengkok tepak beriko bulan. Maka sengkok cek kaget ketika sadar. Sampai sengkok nikah bingung. Moro-moro datang malaikat, 2 malaikat datang ke sengkok. Akhir sengkok sampai bingung, dan sengkok nikah arasa apakah sengkok mati kalaban yang iman apa entah. Sampai bingung dari kasar. Sengkok mati kalaban bawa Islam apa puntet. Maka kemudian setelah 2 malaikat nikah mendekat, 2 malaikat ini mendekat, kemudian datanglah seseorang yang paling indah.
seseorang itu adalah yang paling ganteng dan bercahaya, yang mana malaikat datang orang ini berada di antaraku dan di antara dua malaikat. Kemudian aku tanya kepada orang tadi yang sangat ganteng dan bercahaya, siapakah engkau? Siapakah engkau wahai fulan? Maka kemudian menjawab bahwa aku ini adalah seseorang yang selalu lisanmu berselawat kepadaku. Maka saya sekarang aku datang untuk menolongmu karena engkau selalu berselawat kepadaku, yaitu adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari inilah sebuah bukti, ini masih di alam barzah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pertolongan. Kemudian di dunia adalah sebagai rahmat bagi kita, begitu juga nanti di akhirat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang menolong, yang memberikan syafaat, yang mana syafaat ini adalah kesemuanya dapat syafaat, walaupun orang kafir sekalipun ini adalah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu adalah orang soleh datang kepada Nabi Adam di dalam minta syafaat, maka kemudian Nabi Adam tidak bisa memberinya. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, analah. Kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, ya Muhammad, sekarang bukan waktunya bersujud. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Yang mana syafaat ini pertama kali ketika orang-orang berada di satu tempat, yang mana orang ini adalah bertumpuan di satu tempat, sampai dikatakan dalam riwayat yang mana kaki ini adalah menginjak 1000 kaki dan diinjak oleh 1000 kaki. Semuanya berdesakan, sampai-sampai orang kafir itu mengatakan dari penuhnya orang dan dari payahnya tempat itu, sampai orang kafir mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada tempat di sini. Padahal siksa neraka jauh lebih pedih dari tempat itu. Kemudian karena syafaatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatan yang berdesakan tadi, yang bertumpuk tadi, hatta orang kafir, orang Islam semuanya di situ, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipindahkan kepada tempat hisab. Disitulah pertama kali tentang syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Maka bagi kita kemudian apabila tidak mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita akan rugi. Dan barang siapa yang kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkenalan yang bisa menguntungkan kita di dunia dan juga kita menguntungkan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, lisan kita untuk selalu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita setiap hari berselawat, bermaulid, membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menambahkan keimanan kepada kita, memudahkan kepada kita untuk menuju kepada Allah di dalam ketaatan dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkat kita selalu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Ketika kita mati dengan keadaan membawa iman dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, melainkan Allah memberikan kabar gembira kepada kita di dalam kekuatan iman, di dalam kekuatan Islam, sehingga kita membawa kita bekal yang banyak untuk menuju kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita di depan Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا باختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وابدي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.